जेन्ना सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान सगळ्याकडे वता जाल्यार आतां पर्यंत एक्शन जावपाक जाय काय नाका हांव तुमकां सांगता की टाउट्स हे थंयच्यान क्लीन अप जावपाक जाय. PI चेंज जाला, टाउट्स परत आयले. हांवें हो इशू CMA कडेन घेतला. इंटरनॅशनल टुरिस्ट म्हणपी हांव ताका ऑर वॉट एवर आनी असले जाता ते गोंयचें नांव बदनाम. हालींच्या हालीं इन्सिडन्सीस ऑन द कोस्टल बेल्ट जे जावंक लागल्या, नॉट ओन्ली दीस बट बाकीचे पयले आर रियली वेर पुलीस नीड टू पुट द एक्ट टुगेदर. एवरी टायम पुलिसेक आमी सांगप ते पुलिसेची जबाबदारी आनी पुलिसेन स्वता करपाक जाय ह्यो गजाली. आमी परत परत सांगपाच्यो न्ही, भुरग्यांनी ते खातीर एक पयर कलंगूट व्हायरल जालो ते ओपनली ड्रग्स ताका विचारले. काल एक प्रॉस्टिट्युशना खातीर एक चेडवाचो व्हिडिओ व्हायरल जालो. सो गोंयचें नांव येवते वचून घाण जाता. हांव पुलिस पयलींच्यान वांगडा. एक सांगता की टाउट्स हे थंयच्यान क्लीन अप जावपाक जाय. PI चेंज जाला, टाउट्स परत आयले. हांवें हो इशू CMA कडेन घेतला आनी आय वील टेक दीस टू द लॉजिकल एंड पुरो जालें. कोण हांव कोणाक ब्लेम करना, पूण ह्या टायमार जशे इन्सिडन्सीस जाता, समबडी स्टँडींग ऑन द स्ट्रीट एंड कॉलिंग आउट इंटरनॅशनल टुरिस्ट म्हणपी हांव ताका ऑर वॉट एवर आनी असले जाता ते गोंयचें नांव बदनाम जाता. हालींच्या हालीं इन्सिडन्सीस ऑन द कोस्टल बेल्ट जे जावंक लागल्या, नॉट ओन्ली दीस बट बाकीचे पयले आर रियली वेर पुलीस नीड टू पुट द एक्ट टुगेदर एंड एन्श्युअर दॅट प्रॉपर सर्वेलन्स. पयलीं मरे हें आसतालें, इंटेलिजन्स म्हूण आसताली. इंटेलिजन्सांतल्यान ते लोक इन्फॉर्मेशन काडून ते खंय आसा कितें आसा ते करताले. पयर तो इशू जालो डान्स बार काय थंय ते भुरग्यांक ते धरून मारले, पयशे एक्स्टॉर्ट केले. हो आज दुसरो इन्सिडंट काल जालो तो एक जालो. सो आय थिंक दीस आर समथींग वीच आर व्हेरी सिरियस इन नेचर एंड वी नीड टू एक्ट ऑन इट. मुख्यमंत्र्याक हांवें तोच ब्रीफ दिला की हाय इन्स्टन्सीस हॅव बीन इन्क्रीजिंग एंड वी नीड टू इमिजिएटली इफ द ऑफिसर्स आर एरिंग then responsibility need to be fixed. Now the action needs to be taken. The cleanup of the touts was a drive we have started very strongly from the time I have come as a tourism minister, and that has to continue. Every time पुलिसेक आमी सांगप ते पुलिसेची जबाबदारी आनी पुलिसेन स्वता करपाक जाय ह्यो गजाली. आमी परत परत सांगपाच्यो न्ही, भुरग्यांनी ते PI तो त्या पुलीस स्टेशनाचो ताका खबर आसपाक जाय. आनी थिंग इज बीन देयर अर्लियर. वन ऑफ दीस डेज ताका समज खबर ना, परत आपण ताका हांव सांगता खंय ताका कलंगूट रावन समज खबर ना कितें कलंगूट जाता जाल्यार आय इन्फॉर्म हिम सो दॅट सम रिस्पॉन्सिबिलिटी नीड टू बी फिक्स्ड. So, But but आमदाराची तितली जबाबदारी न्हू. where the thing is going or wrong when you are trying to put everything in place? It's कितल्याच a फावट तुम्ही try केला. tourism is a department, but it's a industry also. Being a industry, it's a collective responsibility. Collective responsibility in तुका कुत्रे आनी गोरवां बिचार असली जाल्यार एनिमल हजबंडरीन पिकअप करपा जाय. तुजो लॉ एनफोर्समेंट हॅज टू एन्श्युअर दॅट वेदर टाउट्स बाकीचें कितें आसा जाल्यार पुलिशेन एक्शन घेवपाक जाय. रस्ते खंयचे बीच त्याच्यार वता ते पॉटोल नासतना क्लीन बीच रस्ते आसपाक जाय ते PWDचे आसपाक जाय. कितलेश्योच अश्यो गजाल्यो आसता वीच कलेक्टिवली बिकम्स अ पार्ट ऑफ द मॅन्डेट ऑफ द टुरिजम एज अ इंडस्ट्री. बट एज अ डिपार्टमेंट वी हॅव बीन डुईंग आवर पार्ट and we have been ensuring things need to be doing in terms of promotion. Supporting departments and तितलोच आमकां support केलो जाल्यार we can move with the whole vision thought of what we have been talking today. आज गोवा बियॉन्ड बीचीस दर्या बाकीचे इतले आमी प्रमोट करता जाल्यार टुरिस्ट येता तेन्ना हॅव टू कम विथ द रायट इंटेंट एंड गो विथ द रायट मेसेज. हे टुरिस्ट जे येतात they themselves cannot come here to run businesses. They're also illegally and spoil the name of Goa where they don't live nor they have anything to do with it. आणि त्या टायमार जेन्ना सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या कडेन वता जाल्यार आतां पर्यंत एक्शन जावपाक जाय काय नाका हांव तुमकां सांगता. मागीर कित्याक जायना? सो म्हाका दिसता I am not here to point fingers and blame anybody, but it is my part to call the if the DG, SP have not made him accountable, then I have to call him and tell him if he has not understood those areas where things are happening in this manner, they have to stop. पूण आमदाराकडे Who उलयताले should तुमी be held आमदाराकडे responsible उलयताले कित्याक लोकल आमदाराकडे तांच्या Michael and we are together only. Michael आमचो मित्र. आमदार असता तो आमदार मतदारसंघाचो आमदार असता. पूण रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर गिवन टू सर्टन डिपार्टमेंट. दॅट इज वाय द होल थिंग रन्स न्ही. गव्हर्मेंट रन्स. तुमकां सगळें कितें बारीक जालें उदकाची पायपलायन जेन्ना फुट्टा तूं आमदाराक फोन मारता. तुवें एक दीस PWD इंजिनियराक फोन मारलो हांव म्हणटा मार आपलेपणान तूं मारता आमदार तें काम करता. पूण तो इंजिनियर जर पायप फुटिल्लो अकावंटेबिलिटी कित्याक दवरना हो एक प्रश्न आसता. अशे कितलेशे डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल्स who have to ensure that they are responsible. That responsibility lies with them. We are here, we are accessible, we are responsible, and we take the responsibility also collectively. But at the same time, officers who are supposed to be doing this part have to take responsibility on them. Failing which responsibility needs to be fixed on them.
व्हेरी You mean to say the police are the responsible for all this mess? म्हज्या तोंडांतल्यान कांय काडनाका तूं हांवें कितें सांगता तें क्लियर सांगिल्लें आसा तूं राकेश खूब हुशार आसा तूं समजतलो कित्याक पूण तुमी आतां सीएमा कडेन ह्या संदर्भात उलयला न्हू सीएम होम मिनिस्टर तांचे रिप्लाय कितें आशिल्लो तुमकां ह्या संदर्भात तुमी आतां सीएमा कडेन CM उलयला is very proactively in this particular thing. CM जावं हांव जावं Michael जावं I think all of us will be on the same page in terms of this type of tourists are not required or this type of things are not required where illegalities to such things where आमचे गोंयचें नांव वाट लागता तें जावंक जायना पूण जेन्ना अशें गजाल्यो जाता इट इज अ पार्ट फॉर द सिस्टम डावन द लायन टू एक्ट हे प्रॉस्टिट्यूशन आनी ड्रग्स हे जायत आसा सो तुमकां दिसना की एक ड्रायव्ह जावपाक जाय म्हणून एक स्ट्रिक्ट ड्रायव्ह न्ही ही अवेरनेस न्ही दीस कॅनॉट बी अवेरनेस ड्रायव्ह म्हणजे कितें अवेरनेस तयार करपाक हांगा अवेर कितें अवेरनेस करतलो हांगा चलता म्हणून हांगा ऑफिसराचेर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करपाक जाय एक एग्जाम्पल तयार जावपाक जाय की दीस कॅनॉट बी टेकन लायंग लो अशी समज गजाल जाता आरे तुका टावट ते खंय रावता तें खबर नासता जे जाग्यार टावट येतात आनी धंदो करतात इलिगॅलिटी करता ते गोंय विकता प्रॉस्टिट्यूशन विकता डान्स बारा टिकेटी विकता क्लबाचे विकता हे भुरगे वतात थंय तांकां चोरून काडटात हे सगळे टावटांचे बिझनेस खंयच्यान जाता कितें जाता हे पुलिसेक खबर ना लोकल पुलीस स्टेशनाक खबर आसचें ना म्हजो प्रश्न रे खंयचें पुलीस स्टेशन जावं तें आनी त्या टायमार ते टावट क्लिनींग जेन्ना आमी मागता एज अ गव्हर्मेंट वी आर टेकिंग द टाउट्स नीड टू बी क्लीन्ड अप टाउट्स नीड टू बी क्लीन्ड अप एवरीथिंग ओरिजिनेट्स फ्रॉम दॅट पॉयंट टू वेर वी आर अँड वॉट वी आर टॉकिंग टुडे हू हॅव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्दे गोंयकार न्हयच ते कर्नाटकाचे आनी खंयचे येतात झारखंडचे आनी खंयचे येतात हांगा रावतात हांगा पयशे आमच्या कुस्तार इलिगली करतात झगड्यो करतात गोंयचें नांव वाडलें आनी चल्लें वॉट हॅव दे गॉट टू डू विथ गोवा नथींग But But just फाटल्या like दिसांनी spoiling the name of the Goa, no? But spoiling the name of the Goa, the Goa tourism नांव department. कितें But सांगता? that only, no? So what type of action you are taking right now? इलिगल टाउट्साचेर कंटिन्युअस ड्रायव्ह जावची हें फर्स्ट नीप इन द बड सेकंडली ते टाउट्स मेळना म्हणून न्ही टाउट्स खंय आसतात रावतात न्ही खंय न्हिदता उठता न्ही ते कोण ते असतात रिपिटेड ऑफेंडर्स असतात सो आय थिंक ऑल दीस पीपल नीड टू बी मूड विथ अ व्हेरी स्ट्रॉंग थिंग परेश नायक म्हणून एक पी आय आशिल्लो पळय त्या टायमार टाउट्स कमी जाल्ले हें तुका सांगूंक शकता Thank you.